जय जगन्नाथ आउ जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस नेतृमंडली को, अजय कुमार को, राहुल जी को, खड़गे जी को, शरद पट्टनायक जी को, बाकी आम जिते ओडिशा रे सीनियर लीडर जो माने इलेक्शन कमिटी रे थिले, इतने खराब सिचुएशन रे भी मो नाटा को पास करवा तांको बहुत बहुत धन्यवाद। से मान विश्वास कले जे नाई सिद्धार्थ प्योर कांग्रेस आउ जहाँ भी घटुची ओडिशा रे कि आम फैमिली रे ही नॉट पार्ट ऑफ दैट, मु सेथिरे इन्वॉल्व नहीं। जहाँ से मान ट्रस्ट देखैचंती, विश्वास करचंती मो ऊपर, टिकेट देइचंती, तो बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मु हरे राम हरे कृष्ण करुथाए कहीं एते खराब सिचुएशन हो जाए है। आ भगवान भी शुणुचंती कि नहीं लोकटा ठीक कहूँ। 24 निर्वाचनटा गोटे आखि खोलिवा निर्वाचन। मु सदाले गोटे डायलॉग कहे जे जागो ओडिशा जागो। आम पांडियान बाबू बहुत स्टोरी कहते स्टेज उपर, आम किसी स्टोरी कहवा जोटा कि लोकों का आखि खोल। मु जाए बॉम्बे कोलाबा, सांग मैंने मोर सब पाठ पढ़ुलु से बहुत वर्ष पर आम खाया जाइचु रेस्टोरेंट रे जे वेटर टेबुल पोछापोछि करथला कहला अरे सिद्धार्थ भाई गोटे सेल्फी नेबी। दुख लगिला। मो सांगोड़ा कहते यार तेरा चीफ मिनिस्टर नंबर 1 नहीं है क्या, फिर तेरे स्टेट के लोग हर जगह प्लेट क्यों साफ करते हैं? तो मुझे लगती है रियल ओडिशा स्टोरी। तापर से आउरी लोक डाक आनला नाई नाई आमर किचन भितर भी अच्छा, कुक भी ओडिशा, वेटर भी ओडिशा, टेबुल सफा कला भी ओडिशा, सिक्यूरीटी गार्ड भी ओडिशा। या आम स्टैंडर्ड 25 वर्ष रे डेटा देखुली। 25 वर्ष पूर्व 50,000 लोक बाहर को जाऊले काम करने। आजिका डेट रे 30 ରୁ 40 लक्ष लोक बाहर को जाउछंती। माँ माने तुमको दुख लगुनि? तुम स्वामी जाऊँगी दादन खटी, तमें भोट बाड़े दौच 1000 टंका नहीं नवीन बाबू को। भोटा नवीन नौची ना तुम एरिया रे जो गुंडा मदुआ टिकेट पाउछंती से नौचंती। 44% क्रिमिनल टिकेट पाइछंती। एटा को कहते रिजर्वेशन नहीं, जदि वुमेन रिजर्वेशन 50%, क्रिमिनल रिजर्वेशन 44% बीजेडी रो। हाँ से भाया आ गोटे स्टोरी कहूँ। दिल्ली रे गुरगांव रे मो सांग अच्छा, आम बुलूचु दौड़िया को जाइली, ओडिया लोक कथबार्ता होते। मुझे पचारि कौन यहाँ नहीं, ये पिलर नंबर 60 देख रहे हैं ना गुरगांव शंकरपुरा में। इठी आम ओडिया सब संध्या हेले चा पिया को आसु। जदि ओडिया लोक जानी नथिबे जाइकी शंकरपुरा रे पिलर नंबर 60 तले लेखाई ओडिया रे बरा घुगुनी चा। मु कहली भाई कौट सब रोच ना आम भितर रोच सब। कहली देखा तुम घर गोटे 10 बाय 10 रूम रे ओडिया लोक सब रोचंती फैमिली धरिकी 3टा 4टा लेखे। यहीटा आमर डेवलपमेंट नहीं। मैदान को आम ओह्ल सारूँ। ये जो जिनस कहूनी यहाँ मैदान को ओह्ल जिनस जोठी जीव सिक्यूरीटी गार्ड, जोठी जीव ड्राइवर, जोठी जीव प्लेट सफा कला वाला, जोठी की जीव मेसीन सफा कला वाला। ये जो पखाड़ खाऊन आम कंसारे, से कंसा कौटू आसुची जानछन तो सब गुजरात रु आसुची। से कंसा तैयारी किए करुची? आम ओडिया लोक जो दादन खटुछन सेठी। आ से स्टील कौटू आसुची? सेटा भी ओडिशा रो आसुची। एगुड़ा हला रियल स्टोरी ऑफ ओडिशा जोटा आमको एमाने एडवर्टाइजमेंट देखे भुआ बुलाउछंती। देयर इज जीरो डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट नहीं। आउरी सबुठु बड़ दुखर कथा जोटा ओडिशावासी एथरक बदला नेबे। भगवान जगन्नाथ निजे बाहरी थिले खंडा धरी कला घोड़ारे। कहीं बाहर थिले
ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାଜା ଇନସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସବୁ ଜାଣିଛ ତ? ସେଇ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନଟା ଆମର ଏଇଠି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଇ କାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ, ସେଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିକ ମଗେଇଲେ। ଭୁଲିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ? ମା' ମାନେ ତମେ ନିଜେ ଭିକ ଦେଇଛ। ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଗଲାଣି ତମର। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ 3000 ଟଙ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭିକ ମଗେଇଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଭିକ ଦେଲେ। ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଯିବନି ଚିପିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଏଇ ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ନିଜେ ବାହାରିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କର। କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ ନମ୍ବର 2। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପମାନର ବଦଲା ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଧରି କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଧରି ସବୁଠୁ ବର୍ଷ୍ଟ। ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ବୋଧେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥୋଇଦେଲେ ସେଠି ପୋଚ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପରିକ୍ରମାରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହିଟ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଏସି ଲଗାଇବ ଏଇନେ? କେମିତି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ହିଟ୍ରେ? ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ କରପ୍ସନ୍। ଯଦି ସାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବ ଆମର ମାଇନ୍ସ ଉପରେ, CNN ବି ନିଜେ କହିଛି 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇନ୍ସ କରପ୍ସନ୍ ସ୍କାମ୍। କ'ଣ? ସାହା ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ତୁମ ରୁମ ଟାଣି ହେଇଯିବ ଯେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଆର ରେପ୍ ହେଉଛି। ବିନା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସରେ ଖୋଳା ହେଉଛି ମାଇନ୍। ଗୋଟେ ମାଇନ୍ କି ଯଦି 10 ହେକ୍ଟର ମିଳିଛି, ସେ ମନକୁ ରିନ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି 100,000 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯାଇକି ଗୋଟେ ଖଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେପ୍ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଆର। କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବିକା ହେଉଛି ଚାଇନାକୁ। କାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିକୁନ? ଷ୍ଟିଲ୍ ବିକିଲେ 5 ଗୁଣା ପଇସା ମିଳିବ। 30%ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଲିଥିନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାଇକି ମେଡାଲ ନେଲେ। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଷ୍ଟେଟ୍। ସେ 99 ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ସେ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଆଜି ଯାକେ ଗୋଟେ ଘର ରିପେୟାର ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ମେଡେଲଟା କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇ ନେଇଥିଲ? କହିଲେ ଷ୍ଟୋରି ସରିବନି ଆଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ଚାଲିବା। ଆଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖୁ ତ। 9,000 10,000 ଲେଖେ ଦେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେଇ ପିଲାକୁ କୁହ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ଲେଖିବ। ତା କ୍ୟାରିୟର ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଏମାନେ 9,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ୍ଟି କିଣୁଛନ୍ତି। ଇଲିଗାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲନି, ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି 5T ସିମ୍ବଲ। ସବୁଯାକ ସିମ୍ବଲ লিগালি ହଟାଇବା କଥା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲ, ଏନେ ସେଇ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ତୁମ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡରୁ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରାଅ, ନହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମାର। ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଇସା ୟୁଥ୍ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇ ବର୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଡେଟା ଛାଡ଼, ମାନେ 4 ଜଣକରୁ 1 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବୋଧେ 90% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁତକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଦ ପିଇକିରି, ନହେଲେ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ପଲିଟିକାଲ ପଇସା ପାଇ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ପୁରା ବର୍ବାଦ। ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ।